may buntag atong tanan, mga pastoran sa ONF. In Luke 17 verse 1, then said he unto the disciples, it is impossible, but that offenses will come. But woe unto him, through whom they come. Mark the word. Kaya kung bisayon na, ingon si Kristo Jesus, nakarmark pa din siya sa Luke, pasabot si Jesus mismo nagsulti. Imposible yun kayo nga dili ta malain, mahubos, masakitan, ma-offend. Imposible yun na di mahitabo. Na hindi mo buto, kasagaran, makadumog kong mga labi na prominente nga pastor, ya, sa pulpit, ningon kami sa sawa, di gini mag-away, di gini maglalis. So sa'yo, kung Kristohan mo ito, atong sultian ito na atong i-portray nga, di na kita makasala, kaya kung agit na lang kita, karoon na kita. No sa'yo, maglingo-lingo na lang po sa larapong kawalingon, di siya mga pagkakapupon sa microphone, di na ito, supak-supakon. Yung kung ang Biblia nga, if possible, be a man of peace at all time. Napahintang tao sa kalinaw. Kaya naman, nag-iuliw sa sunod na nga praise, but woe unto him, through whom become upon alaot ka to, kung kinsa hinungdan atong na-offend to siya, kung utubay pa kung yung malain na hinung to, kung mabasta ito, may ubos, ako'y nakayon, na yun na Biblia, alaot ko, woe, mas maayo nga, ka, digad. And we are all in a process, progressively, sa atong paghahamtong. Amen. Importante yung kita ang pagmamaster na ito. Mag-ibol nyo ka, di na lang sa shepherd, kundi at ko na po sa fathering. Pangamahan nyo ka. Kaya pag pangamahan, kung mga anak nga batungon, di mo na, ang amag, di na taga-anak, kaya malunggay ka. Itong pag-aon ka karambutan, natawagan na amahan. Pag pangamahan, ama sa prodigal son's father, saan sa pagkasalbahis, siya pong yabo, niya na, yung sa ilumi, may patatuyihang sinanggo nga anak. So kaya nga, sa itong pagmamaster, mag-ibol nyo ka into this progressive knowledge nga, yan, pastor. Kung saan nas mailhan niya, nagbunga yun ang mga bunga sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Long suffering, self-control. Diba? Yeah, kanang bunga diha sa balang espiritu, ako na ginalang tao ba? Kat isuliran. Kung miligas ng mga galingon, it were better for him that a milestone were hung about his neck. Wintasan siya, bato, siyang liog, and cast into, ilabay ka sa dagat, aron di na siya makapa-offend sa libisagkit sa panglay mga tao. Usahay, kita ang mga amahan, hindi na to, di lagi na to sa ito yung mga mahanta, gusto lang na to na mausa na itong mga anak ba, nakatupod galing, pareha sa older son sa prodigal, galaan po niya na balik kay hasuon, o na po'y nalain, ang amahan lagi, gusto lang may usang ganhan, nagunho na lang ito nito. So say, when we try to keep in keeping gustos, we lose some jewels. Nindot mo na nga vision, but philosophical, alwari na tao din na, as a charity, ang makabutan, ang batarong at kasi na makanting, pasudlo na ito, isulgi na sa baling. Kaya dili kita pastor, dili kita ang musikligit anak, it is in the last days, ang mga ano yun sa ginong mo yung mulahi. Kita, lagi sa pagparanta, nausahin ko na yung mga minto na itong nag-bully and down na, mapagnubayan. Nga siya na po ka natin, ikaw, pagdili ka po ka, ako pagdili ka po ka, sakto na ito, mga mata, na ang atong purpose, nga balik ko sa repon, kung di siya kasabot, ikaw nakasabot, mong na po pa yung manhatod yung makasabot. Kung sa'yo, dili wag yun, mulihis na ganit na siya, gawas na yun, pasalamat na po ka kay ikaw nagtinguha kang hayusa, pero na ako niyang buhat, nagpabungkag, di tao makaisunan, kung sa'y buhaton na itong mga tao na nakapa-uhinungdan nga nalain, or kaya ito, provocative, willfully, deliberately, provoking people. Laging intensyon, panungtungong, naging away ba? If a brother trespass against thee, ipawin niya, rebuke him, and if he repent, forgive him. And if he trespass against the 7 times in a day, 7 times in a day, turn again today, saying, I repent, thou shalt forgive him. Why, kahon na nimo, pag-sige rin pagpasaylo. Isa pag-sige nagbalik-balik ko, puwag bilimayo, i-offend ka na, laan ka. Pasalo lang yapong ka na makaiksunan, hindi ito pag-isutan ka ron, may tungkol sa offenses. Naot pa, natay makatunan ini. Niya kita po sa usahay, kita magbantay, kasi kita na hinundan nga nakaprovoke ka ng nalain uban, magbantay kita. Because Jesus himself said, woe unto you. Now, maisutan ka ng offenses makaiksunan, usa sa mga apostolis ni Kristo na akong nakita, o si Judas, katong act of betrayal ni Judas, o pala ito ingon niya, i-betray siya. There is something that forced him to betray Jesus. I do believe Judas was offended with Jesus and he clinged to it, and later on it gives an open door to the devil to enter in, and he was being used by the devil. But anyway, he is a man of tradition. I'd like to read that verse in the book of John 12, 1-8. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. There he made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Then Mary took a
a pound of a very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with his hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was this fragrant oil that sold for 300 denarii and given to the poor?" This is said, so that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take was put in it. Then Jesus said, "Let her alone. She keep this for the day of my burial." Repetition na dito, hinilin sa paglido para sa kataliwas ni Kristo Jesus. For the poor you have with you always, but me you do not have always. Ato makita din, no, ang pagbudhi ni Jesus, ni Judas Iscariote, unimaginable yun kayo para natong tanan. The betrayer's kiss in Mark 14 verse 44, unya ang 30 pieces na silver sa Matthew 27 verse 3 is the ultimate suicide of Judas. Kung ato mag-capture ang history, Judas was the ultimate villain. Atong kapanahon na karon, referring to someone as Judas is universally understood as derogatory. Derogatory mo na ay kay Judas. So makakaulaw tayo ng Judas. Pero naapoy igsoon si Jesus, di ba ka ng Judas yapon nga sulat sa mga episode? Duha din ang meaning sa Judas. Number 1, traitor, betrayal, mubudhi. O number 2, kanang love, and it's a verb word should. Sa kapag inig-sulit Kristo Jesus na si Judas, he made an action, a firm decision that no matter what happened, we could magod siya. But Judas, in other name, as his name speak, nagid siya. So, asa man karon niya Judas? O decision ta nga to love someone, love sa multitudes of siwa. Naliwala sa kamakita, ma-offend man ta, malain man ta, pero we choose to be like Judas, brother of Jesus. Mahigog mag-yapon. Kaya kung natin nakita ng mga sayop, labi na sa itong mga leader, mahigog mag-yapon ta. Dili kay kita ang mo-expose sa itong leader. Mupakawo, mulag-lag. And one of the roles sa itong mga leader is to protect us as pastor. No wonder why in the last days, let this be our goal, na makatungkol ni Christ Jesus, come, good and faithful servant. Kung sa ka itong faithfulness, mag-agad lang kung makasubmit, makauyon, niya kung okay ang tanan sa itong leader. Kaya kung dili na gani, murag proud pa kayo na mo expose o mo pagkauwa, mulag-lag sa itong leader. And there's no story in the Bible, even David, how demonic, deviling soul was to him. But David said, "Do not touch the Lord's anointed one." Mga kaisunan, the act of betrayal na gibuhat ni Judas had been given two options, to love or to betray. Despite sa nakita niyang kasikyatan, say option nga to display and be an advocate of God. But Judas chose the other way. Kaya naman, he was offended. He had an offense na laking siya, na hiubos siya. In centuries since, all sorts of tradition, legends, and silliness have been added to the story of history's ultimate villain. Ano po sa Bible school teacher ng Hisgot ang Ingachuri that he believed the Antichrist would be Judas Iscariote being resurrected. How could Judas get it so wrong? Anong nasayip pa man yun si Judas? Perfect na nga pastor. Ang nag-minto niya, nagtudlo niya, 100% man, 100% God, that makes him 200% Jesus Christ. Pero sipyat yapon si Judas. Lapaw na kita sa atong kapanahon na karon kay di ta si Jesus. Yan ay mga membro nato mura magitag parehas sa Jesus. Kumpleto na rin si Jesus. Ni pudi pa lang gani. Wala kini mga membro nato, mga leader nato, nga makita mura si Jesus mo pastor nila. Ni na kita kung makita ang gani sa Jesus ang pastor nila, nga nasas langit. Pero dili sa kalibutan di pag ina sila nakita. Kung nato pag-ampon lang magta, kung naamay Judas sa mga membro, pinapa Judas sila nga katong igsoon ni igsoon pa na si Jesus ka na nag-write sa so, may tag-igsoon Jesus nga means to a brother, he means to love. And it's very rare. Ini nga passage mga kaigsunan, ato makita diri, the reality of Judas become offended. We do not know for sure when or how. Pero na ako'y nasuspect diri nga passage, na nag-hint nato, dili nagsugod nga si Judas na offend. Judas made it through so many difficult situations while following Christ. He made it through the rebukes of mga hard sayings sa kapangitan. Ingon si Jesus, kauna ang akong unod, o imna ang akong tugo. Kana mga mo sunod, kasunod-sunod ni Kristo Jesus. Kahit umuumat ang kanibal, ang tawahan. Ang mga apostolos mo niya, kita daw, kamu po, mubiya po mo sama sila. Si Judas,
Pagpud ka, atong kayo na, kung sa'y gibati ato ni Judas. Dagi ato ni Judas, and he was also among those Jesus sent out to cast out demons and perform signs and wonders in Mark chapter 6, and Judas also witnessed and experienced all of that, but in the end, he became offended by Jesus' action here with Mary. Haliwala sa tanan na nasaksihan ni Judas, experience ni Judas, nga kapamakita niya si Jesus, 200% yun ka Jesus Christ, 100% man and 100% God. On this instance, he let offenses sit into his heart. Judas had a personal issue with thievery. Bandit po ni si Judas. During this time, it was during the period of the Maccabees revolt pa po sa mga Roman Empire. No? Kung naintii pa ni si Judas, ang kausaan yung diligyod kaanayan o katarong. Bandit mo krus kang man na ni si Judas kasi kagrupo nga pagsiki na yung pangatang niya, panulis ba? Ang mga kwarta. Nasultihan lang yun siya kay ngayon usa sa mga disipulo ni Kristo Jesus. So, dalagin siya struggle. Nahubig si Judas muna siya financial predator. It let the foothold of darkness into his heart and opened the doors for more darkness. He saw the money being wasted, and perhaps he even thought it was beneath Jesus to let a woman perform this act of adoration so publicly. Tingali po, the background to the story where Judas had a plan for how their finances should be handled, but Jesus rejected it only to them and then celebrate this act which Judas being wasteful. Whatever the case may be, si Judas became offended by Jesus at this moment. Think about that for a moment. Judas became offended by the only perfect human being ever to live. And how is that even possible? It is very normal and very human. The human mind and the heart are incredibly susceptible to offense. Hani sila tabi. Kinsa man ninyo diri karon ang wala ma-offense. We all come to a situation and offense with that. Yan is ako kadaghan, but you chose to be Judas, to love not the other Judas na mula-mula mo betray. Jesus himself said that we cannot avoid being offended. I would like to rephrase and read again Luke 17 verse 1. It is impossible that no offenses should come. Malain dito, mayubos dito, mapando dito. Pero tugutan na nato, anticipating the human condition, Jesus even laid out a prescription for how believers should handle offenses in Matthew 18 verse 15 to 20. Offenses is a dangerous poison to the heart of believers and the broader church. Diba mo sa Greek word sa offense in Luke 17:1? The Greek word is scandalon. So dahil ma-offense na dahi ka, padung na ka sa scandal. Maka-create yung scandal. It is where we get the word scandal, and it means, ang meaning dahi ng scandal, to snare or cause one to stumble. And it is worth remembering again, Jesus was offended at Judas was offended by Jesus. Na-offend naman siya, na-scandal naman siya, pasabot, nalaang si Judas, nasold sa lipat. And it's just a matter of time. Kung kita mga pastor, ato nang padugayon ang atong kahiubos, atong kalain, kanang ma-upseta, kanang ma-offenda. Yung kita din mismo natin mga upsetness, natin mga offenses, na ipapuyo sa atong kasing-kasing. Genuine offense is not built only upon self-deception and error. Sometimes, we can probe our poet right beyond any reasonable doubt, and based upon the solid case, we hold offense and severe relationship with others. That is what Judas did with Jesus. Sa una-una ni Judas, insakto man si Judas, nga kung gibalik niya pa to, takotong kwarta, daghang matabangan. Kaso lang, di niya mapasabot, ma-reason out, nga sakto yung gibuhat niya ni Jesus as his leader without any further pa nga pagpasabot. Yan kita kag-importance ang act ni Mary. How much more din sa tuwa ba? Kan ito, may buong kita na eksakto ta siya sa'yo. Kaso lang, napil kita sa mga tanungan. Or in other instances, not tayo gustong isuggest, pero wala mapaminaw, wala madawat.